मीठा वाले टुर जाएंगे नी उठा वाले टुर जाएंगे फिर लपती फिरेगी हानी ससी जागदी रही ट्रक आर्ट से तैयार किए गए रंग बिरंगे खूबसूरत डिज़ाइनों और फूल पत्तियों और मुख्तलिफ नक्शो नगार से मुज़य्यन ये देवीगल ट्रक जब मुल्की सरहदों के बाहर लंबी मुसाफतों पर निकलते हैं तो ट्रक आर्ट को देखकर बआसानी पाकिस्तानी आर्ट को पहचाना जाता है। ट्रक आर्ट पाकिस्तान में 1960 से शुरू हुआ जब पाकिस्तान में बैरून ममालिक से ट्रक आना शुरू हुए। इससे पहले ये काम घोड़ा गाड़ी और ऊंट गाड़ियों पर हुआ करता था। फिर जब ट्रक आए तो ट्रक पर रंग रोगन का काम होने लगा और फूल पत्तियाँ गर्जिए के हर किस्म के डिज़ाइन इंसानी शक्लें और मुख्तलिफ तहरीरों पर मबनी मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल करके ये आर्ट ट्रक आर्ट की सूरत में ढल गया। एक ट्रक को तैयार करने में हज़ारों बल्कि लाखों रुपए लग जाते हैं। 20 साल तो मैं काम कर रहा जी। ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਮਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰੇ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਢਾਈ ਕਰੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਮੈਂ ਲੀਕ ਲਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ मैं कढ़ाई करांगा ये पीस हो जाएगा मुकम्मल मेरी तरफ मुकम्मल हो जाएगा। बाकी ट्रक के साइज और काम पर मुनहसर है जबकि ब्रांड न्यू ट्रक पर लाखों रुपए का खर्चा आता है जबकि एक ट्रक की तैयारी में 1 से 2 माह का वक्त दरकार होता है जिसमें 10 से 12 मजदूर काम करते हैं। ये तकरीबन मैनू काम करदियां 13 साल हो गए। असी जनाब सब तो पहले इनू रेख माल मार के ते अस्तर लाने आ अस्तर तो बाद इस नू जनाब असी पटीना भरते हैं पटीना भर के फिर उन्होंने असी ना मंजाई करते हैं मंजाई करके तो फिर असी ये चीज़ वेखते हैं कि इनू प्रैशर के नाल कोट करिए या बुरश के नाल कोट करिए। ट्रक आर्ट की मेहनत से पुराना ट्रक खूबसूरत अंदाज में सजाया जाता है। रोड पे हम चलते हैं खूबसूरत गाड़ी बनाते हैं इसलिए हम इससे ज़्यादा कुछ हासिल कर सकें या ज़्यादा इससे कमा सकें। बैरून ममालिक के अफराद और सियाह इस आर्ट को बहुत सराहते हैं और अपनी इस्तेमाल की अशिया पर रंगों से डिज़ाइन बनवाते और बाहर लेकर जाते हैं मगर वक्त गुजरने के साथ साथ हालात पहले जैसे नहीं रहे जिसके बायस ये ट्रेंड निस्बतन कम हो गया है। बैरून ममालिक के कई लोगों को इसकी तरबियत दी गई है। एक मुकम्मल ट्रक आर्टिस्ट बनने में कम से कम 4 साल का अरसा लगता है। पाकिस्तान को एक मुनफरिद पहचान दिलाने वाले ट्रक आर्ट को पाकिस्तान में तो वो मुकाम हासिल ना हो सका जो होना चाहिए था मगर दुनिया के कई ममालिक में इस काम को खूब ज़ायराई हासिल हुई है। जी मेरा नाम है ईसा और मैं हूँ ओनर राहत बारबेक्यू एंड ग्रिल जो कि बेदिया रोड पे है। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रक आर्ट कराया है दीवारों पे। इसका रीज़न ये है एक तो ये हमारे कल्चर को बहुत प्रमोट करता है एंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड यू ट्रैवल यू सी दैट इवन इन लंदन देयर प्रमोटिंग दिस ट्रक आर्ट। वहाँ पे बसेस पे कर रहे हैं हर जगह पे कर रहे हैं। तो ये हमें बताता है कि कैसे हमारा कल्चर और जगहों पे भी इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को और ये कितना अप्रिशिएटेड है। जब मैं यहाँ वापस आया अपनी पढ़ाई करके तो मैंने देखा इतना नज़र नहीं आ रहा था आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड आ रहा था इसका। तो फिर मैंने सोचा मेरे पास छोटी सी जगह है तो इधर भी मैं इसे कराऊं लोग देखें लोग इसे और अप्रिशिएट करें और स्पेशली ये मैंने उनके लिए कराया जो ट्रक आर्टिस्ट होते हैं जो कि हाईली अंडरपेड हैं जो कि जिनका काम इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और जिन्हें चांस नहीं मिलता। तो जबकि लंदन ओलंपिक गेम्स में हमने पाकिस्तानी ट्रक आर्ट को पेश करके काफ़ी शोहरत पाई जबकि कनाडा इस्तांबुल तुर्की और भारत में भी इसे मुतारिफ करवाया गया है। पाकिस्तान के ट्रक आर्ट दुनिया भर में मकबूलियत और मुनफरिद मुकाम हासिल कर चुके हैं। गुज़श्ता साल भारत के शहर कोलकाता में सबसे बड़े त्यौहार दुर्गा पूजा के मौके पर ट्रक आर्ट के मुकाबले मुनक्किद कराए गए जहां पाकिस्तान ने अव्वल पोजीशन हासिल की। भारतीयों का कहना है कि जैसे भारत में बॉलीवुड मशहूर है वैसे ही पाकिस्तान का ट्रक आर्ट भी बहुत मशहूर है लेकिन ये हमारी नाअहली है कि इस आर्ट को एप्रिसिएशन या तरीफ़ी सनद नहीं दी गई जबकि बैरून ममालिक में इस मुनफरिद काम के बाइस हमें कई एजाज़ात और सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं।
ٹرک آرٹ کا نام انگریزوں کی جانب سے ملا، جنہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اسے ٹرک آرٹ کا نام دیا۔ ایک وقت تھا جب ٹرکوں پر رنگ برنگے پھول پتیاں بنانے والے اپنے آپ کو آرٹسٹ ہی نہیں مانتے تھے۔ اسکریپ بکس میں شعر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا تو وہ ان میں سے چوز کر لیتے ہیں، نہیں تو کبھی کبھی ڈرائیور یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اسکریپ بک کو چھوڑ کے اپنے آپ کو بہت ان کو شعر پسند ہے تو وہ لے آتے ہیں، اخبار کی کٹنگ سے لے آتے ہیں یا کوئی اور۔ مگر جب سے یہ کام دنیا بھر میں مشہور ہونے لگا تو ان لوگوں کو بھی مشہوری ملی ہے۔ ورلڈ ویو کے اندر ملٹری کو آئیڈیولائز کرنا بھی ایک حصہ ہے اس کا، اس لیے یہ بہت ایزیلی یعنی وہ کسی نہ کسی ملٹری آفیسر کی تصویر لگا لیتے ہیں، جس کے اندر ایوب خان سب سے زیادہ ہوتے تھے، اب راحیل شریف کی بھی آ گئی ہیں۔ ہر ٹرک ڈرائیور کے ذوق کا پتہ اس کے ٹرک پر بنے مختلف رنگ برنگے پھول پتیاں، ڈیزائن، قدرتی مناظر، موتیاں، سیپیاں، تصاویر، قومی ہیروز، مشہور اداکاروں کی تصویر، سیاستدانوں کی تصاویریں، مختلف تحریر، شاعری اور مذہبی تحریری نقش و نگاری سے لگایا جا سکتا ہے۔ نچھم چھم بد میرا نام مریم راشد ہے، میں ایک آرٹسٹ ہوں۔ ٹرک آرٹ بیسیکلی کیا ہے، یہ وہ لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس دینی ہے کہ بیسیکلی یہ ہے کیا، اور پاکستان کی ایسی کافی انسٹیٹیوشنز ہیں جو اس کے بارے میں اویئرنیس اب دے رہی ہے۔ لائک پری ہسٹورک جب پیریڈ سٹارٹ ہوا ہے تو لوگ بولا نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان دنیا میں اتارا جو بولا نہیں کرتا تھا، وہ اس نے کیسے بولنا سٹارٹ کیا؟ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ دنیا کے اس انسان نے فرسٹ ٹائم کیسے کوئی پتھر یا کوئی لکڑی کا پیس اٹھا کے کارو کرنا ایسے کوشش کی ہوگی اس نے کہ کیسے انسان لکھ سکتا ہے؟ تو لکھنا کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ انسان نے سٹارٹنگ میں لینگویج نہیں بولی، اس نے اسی کے ذریعے انسان سے بولنا سیکھا ہے، اپنی سٹوریز کیوز میں اس نے بنائیں، اسی طرح سے چلتا چلتا آج ٹرک آرٹ تک پہنچا ہے۔ ٹرک آرٹ کے علاوہ اور بھی ذرا طریقے ہیں کہ پورٹریٹس بنائے گئے ہیں اور دوسری چیزیں، پر آپ کہتے ہیں سارے ایلیمنٹس اس میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کا ٹرک آرٹ دنیا میں مانا جا رہا ہے، اور ابراڈ کے لوگ زیادہ تر اسے کاپی بھی کر رہے ہیں۔ آج سے پاکستان میں بھی آپ ذرا وزٹ کریں بادشاہ مسجد، وہاں پہ اب رکشاز وغیرہ دیکھیں جس میں وزٹ کرایا جا رہا ہے لوگوں کو، اس میں بھی ٹرک آرٹ کا ٹچ دیا جا رہا ہے۔ ٹرک آرٹ ہمارا تاریخی اور قومی ورثہ ہے جس کی حفاظت ہمارا قومی فریضہ ہے۔ نی اٹھاں والے ٹر جان کے پھر لب تاریخ گواہ ہے، دنیا اس قوم کو بھلا دیتی ہے جو قوم اپنا تاریخی ورثہ بھلا دیتی ہے۔